Shibo TTADC amsai truk khosoro hapang raja kaja khlaye ADC ni jaga nai tongmani nanane bagai yapri bag tongmani mangpli tabuk kubung ungruk thanai talkisha romoi Bishramganj amsai tungplaja Bishramganj ni Baksa ADC thairongno Nogor Panchayat khanen majagai tongkha abrotoi khorang kasatai tongo kubang ma kokslajagai tongo hayapono hapang ni bkhaktai TTADC ni Thai kokungkha Bishramganj ni Baksa thairongno ADC ni bising khobjak rongno Nogor Panchayat khaneni nai tongo abno sejawino khorang sogromjak amsaini MDC Umashankar Debroma tei kisa thane salkisa sekang Bishramganj chikon charawo Raja Sayate khlaye BSF camp khaneni najagai tongkha abno tibo MDC Umashankar Debroma khorang tisamani tongo khorang tisai bo khorang khana jagya hapang tongko songti prasad lukuroni khorang no iya jagya baithangni Thayeno bang thaini amchaini MDC Umashankar Debroma khorang tisama lagati hapangbai khunju kaijegya paithago yoglia asugoi chobani khorang sokmanangkha MDC Umashankar Debroma tini February chidok salmari tangsalo sikangbaria saklajak riksawi baithangni chaitang Mumbai sitting demonstration na asumai abo asukha MDC Umashankar Debroma khorang tisa jaka ADC ni jagano ADC ni thaino Bishramganj Nogor Panchayat khlaimangla je area bokmani abono yakarnani nangnai tekesangake BSF camp khainai mini chikon sorawo abono takhadi nangkhe kubuni khladi sanmung MDC Umashankar Debromani a sanmung khorang tisa uno tini Sipaijala Hangkor DM office complex buskango azugoi dhorna rakha nainedi chini mangpiliwo lamsako serang sati nai tonai dakuk te bokuno sudiri paisoka Bishramganj Sipaijala Hangkor hai ka aro office ganawo tini sitting demonstration ringjak tabuk asugui tanglayo tamno te dini aro sitting demonstration asukjak kha abon sing dini aro ino mukna aro asuk tangmani sing bol khukei serai khnawane abo sing themano Bishramganj no ADC elka hai ka ba ADC ha no tuinai Nagar Panchayat namjak nani hai ka abono karibo tabuk chikonchara Thangmani aje kesaro Bishramganj tu chikansora kesaro tabuk BSF camp khlaina hanai tabuk je kok ase chomani abono tei dini oro demonstration asukjak bol khukti sei tebo sarai khawane amtuli gulagati ni MDC Umashankar ni khukti borok tabuk oro asukjak bol khukti sei sarai ke tamni bagai hake ha sekjagai tong abrok no tei sing sarai bol khukti sing thai kok sing saimalainai silainai naitongni choya kari norok sungbai bak maro sing dini oro borok sitting demonstration asumani karon mul bisi tamo serai sing oro kisini amtuli gulagati ni NDC borang sing Umashankar Debroma ka pon khukti sing khaine dini tamni note asukharo pon khukti sing khaine no naitongni sungbai baksa tin tangni bagai asuman bias sai hobe খুলুমকা তিনি সিংহর মূলত চিনি দুইটা দাবিতে আসুগো একটা Bishramganj Nogor Panchayat যেটা প্রস্তাবিত যে খালাইমানি আ জায়গা जों মুখবাখা চিনি ADC আমতলি ভিলেজ কমিটিনি অফিস ওনকা চিনি Bishramganj সাবজোনাল অফিস তে Bishramganj IS অব বংনি যে প্রস্তাবিত নগর পঞ্চায়েত এলাকাও খবজাকা আবো কারাইবো কিসা অংশ ইয়াং চারিদিকেনো খবজাকা আবনো বাতিল আবনো Nogor Panchayat khalaimangalak abono ADC village no nargama tona abono khoboi Nogor Panchayat khalaimangalak ne omono no chini demand ta kaisa tongo chini Chikonchara ebong Bordala gram panchayat be Chikonchara village community ni kasaro a jaga kaisa BSF camp khlainai hinai borok jagarok nainai borok motamuti ready hinai khnao abono bo sung birodhita khlaio tamni hinmale a jaga borok yang jonobohul a jaga Siniti Prasa tei Siniti Prasa rong bebak no rabar bagan khlajak a rabar bagan no tanai kuno motei sing a jaga BSF camp khlainani regalak karon a jaga chini kobangma Sipaijala district ko kobangma khali jaga tongo a jaga BSF camp khlaimano abon sai chekangbo borok kok satru omno bar posta beka Sipaijala in Bongsibari Ramnagar suta mura phaching ayan kobangma jaga khali tongo jakata suitable BSF camp khlainani baginai আরোগা খালাইমানো ও জনবহুল এলাকাও তানি খালাইনাকা আমো হাই তামো পরিস্থিতি ফাইদাই তিনি আমো জনবহুল এলাকাও বরকনি যে
বছর বছর ধরে বাপ দাদার আমল থেকে নি যে রাবার বাগান খাইতো মানে আর রাবার বাগান টানে নেয় আবো বিএসএফ ক্যাম্প খাইজানো নাংখা আবো কি চিনি অর্থনৈতিক ভাবে চিনি ত্রিপুরা সরকারनि পঙ্গু খাইজানি কাইসা প্ল্যান দা না চিনি এডিশন হানো দখল খাইজানি প্ল্যান দা আবো আঙ্গন জমায়া जों नुकजाक भारतबर्षआव लक्ष लक्ष शरणार्थी बांग्लादेश पाकिस्तान फाइनानो अ जागा सिटिजेनशिप रोनाय थाइ रोनाय टंथाइ रोनाय बेबाक रोनाय होनि चाव आबोनो रैनानि आइन खालामनानैबा बाङैसिनि जे भारतनि जे नागरिक दंनाय जीविका निर्वाह खालामदोंमोन आरो राबार बागानाव दंस खालामनाय आ जागा बिएसएफ कैम्प नां नों फातानि बरफ फाइनानोखौ जागारै मानो जे अर दंनायनि जे जागा जे खालामदोंमोन आबोनो नों दंस खालाम बिएसएफ कैम्प खालामनाय आबो जों कोनो मते एलाकाबासि हिसाबै मानि मोनजा आङो आमदानि प्रतिनिधि हिसाबै एमबिसि हिसाबै आं प्रटेस्ट खालायो आबोनो तुइनानो आ जागा तिनि 11 तानसिमै 5टा जरा आनि डेमनस्ट्रेशन तंनाय आसुक जांनाय যতদিন পর্যন্ত সলিউশন যাক जों दिल्लीनो 11 तानसिमै 5टा जरा अ जागा आं आसुकनाय दरनारनाय ওয়াই ওয়াই गोबांमा मथानि इंगै एनजिओ इंगै सोसाइटि इंगै नगर पंचायत नो जे बिस्रांगंज एडिसि एलाकानो हायका बिस्रांगंज जे गानागुनिनि जे एडिसि हानो तालांगै नगर पंचायत खाइमासि माने इंयाखौ माने पाइयाखौ बेजाल पाइयाखौ अपने वाइर वाइनो अपन सिगांनो गोबांमा आरो बदल इंगै बक साजाक बक नाम सालमेन बिसिंतै आपनो न सना हुनि सालायजाक आबन बिसिंतै दाबो हायनो हाय आबो पाइयासिनि न जे दाबो बिएसएफ कैम्प जे खालायनो हानि माने आबोनि सिगां रग बसुं सेमनो लुंटां सरा रग हाय टीएसआर कैम्प गोबांमा जागा रग सेकजाका सुदु अरो सिमिया अबो थायरा चिनि जे तिप्रासा आमतायो चिनि जे किसे किसा जे दाबो बिस्रांगंज गानागुनि ओ जे तिप्रासा जे अरो बाजार हजार हाय दुकान पाट दै तंनाय रग अ जागा सिमि किसा फरवाद जागानो हुनि मानसो अ जागा गोबांमा जे किसा जे तिप्रासा थाइ रग महकेन सेकजाक तो बोनसि आबो नुगो इंगे आबो ताव जे सामानि मोटेंगे ओ जे अरो नगर पंचायत पाइयासिनि आबो के ताबो मुथुब जागिया तंखा ना ताव बुजुग दरागु तंहा नगर पंचायत नि जे सामुंगो आबो मुथुब जागिया आबो बागैबो चिनि जों काइसा कमिटि खालामनाय केस फाइल खालामनाय दङ थाङि दङ केस फाइल खालामगा ओंगा हायबानो बायदो नों आगो जागानि प्रतिनिधि हिसाबै आबो बो दन्ना आसुका आबो हाके सिनिक बायनि हाके मा खालामनायनो और ता मेन इनके जे कैम्प विभिन्न टीएसआर कैम्प बीएसएफ कैम्प नि नांगमे जों गोबां मानसिनि दंथाय जे तरक तरक यांग यांग नाजाक माने अमो साया विशेष करते मो साया हांगा सिनि खाली जागा नाया करनाय सिन बरक ब्रक जता राबार बागान खाय दमनि नक थारा उसात खालामनानै अमो सिन बरकजों बनि बरकजों उसात खालामनानै अमो जतनि सरकारनि चाया যদি বিশেষ প্রয়োজন না কাঙ্কাঙ্কে সাবরিয়া দंनाय नांगौ কিন্তু अमो हाय तामो परिस्थिति फायका आबोनो सायमाना मुजुं दिनै हठाৎ खालामनाय आसुक भारतनि স্বাধীন মানে आसुक বছর পরে दिनै त्रिपुरा राज्योआव যে সরকারক দাবি খালাই দङ তং हालो काहाम प्रशासन काहाम কোনো অসুবিধা কरै কোনো শিকক ডাকাতি কোনো ফানো কरै হিংসা মানে दिनै আমতেই हाय কোনো তামনাय ডাকাতি ইয়া শিকক ইয়া হানাহানি ইয়া গন্ডগোল ইয়া হাंकांके आबोनो आनि प्रश्न अमाय तामो বিশেষ প্রয়োজন नांगै जे जागा बरफ रोगनि राबार बागान न टानैनाय आ जागा बिएसएफ खालामनायनि कैम्प नांखा आबो नि जों एगेन खालायो आ जागा मा खालाया होननाय जों बिएसएफ कैम्प खालामनायनि त्रिपुरा राज्यो कमान जागा दङ आरो खालादि आ जागा दन बहल एलाका खालायमानिया मिलिटारि कैम्प इंनि समाया आमा हाय जागा रग आबोनि बागैनो प्रतिबाद मा खालायो যদি ন বড় নংনি যে তাও কক খানাय आंगांके हाय गो मानि ने के नरक बहाय पदक्षेप नानै ना जों आबो बर्दास्त खालामनाया माने हांगांके बरक सिनि बरकनि ककनो खानाया हांगांके आबोनि जों रक्तबिन्दु आन शरीराव तंखा फैबा आबो बिरोधिता खालामनाय आं बुसक साक्से जों इंनि आबो आं सायनिया आं बिरोधिता खालामनाय आ जागा आं कथां तंखा गस्तपन खालारिया बेसेब आबानि सुजा कम তিনি और जे आसुमान गाके कि मके बडल लंगिदा कायसा निनि पर्सनल लंगिदा बाके तिनि ओ आसुजा कमनि ना बदल बाय नङाबो हाके कक संगिला फुरा आं मथनि एमडीसी गांका आं आसुका माने मथना आसुजाखा अमनो चिनि आं साजों हुने आसुना हनबो दिनै लगिरनाय फायगा किने दिनै राबार बागान मालिकनि जे जागा ना जानाय बरबो फायबाय क्या आसुबै तं फायगा लगिर फायगा बरनो हामबाय मारो जारा आनो लगिरना हनै फायगा हामबाय मारो अमो जा आं मथनि सिंगा कबा अटोमेटिक न मथनि प्रग्राम नि थांगा ना आंसो माने गान का हायसि माने मथानि निनो दङ के तांगै माने तिनि तेबो हहम दं पेंनान दं माने फायने जतनो फायने तां फायां नासा ताव जास्ट सुरुसिको जेंगरबसिको याबो साइमेन्या कोना
ang sebabe ungkubo khalajak jaba ani bagui hainai jotono phainai jotono logironai phone no jotono contact khalai tongo hainai support rui tongo support khalai tongo jotono phainai no tini oro busuk simi busuk jora ni simi busuk asuk jangmani oro jongoro 11 tan simi 5ta jora dele asungna o ma ke no sal busuk rok asuna ni non gar ge जों जतदिन बुजिनो सलिउसननि गेसा जों अमो तो सबा खालाय थांनाय जे पाइथागो लुकुरक ताबु बक्तबा मा साइमेया कोना गोबां मा बरक ताबु आस्ते आस्ते फाइबो तमनुगो के जे साइमेया नि तले रक तिनि फाइनान्स बागै बा मनो खरांति साना बागै लुकुरक ताम बाके मेसेज नामसो लुकुरावनो मेसेज अमनो रनाय समय जरा दंखांके जरा रनान मुतुंखांके फाइमानो बो जों उनकोया सबा आं मो साइसुमो खालायनो हिनो एमबा जो आं सबा खालायनो थाङो बरागानो लगिरे खा बेलाय हामबाय हाकसे जोंनाय देबो जों उथुमै देबो बुसकाबो फान माननाय जों र जागा सिमिगे तरक तरक जों देबो सिने एडिसिन हा यामो जाबा नादाबि दंबायो जतनो न जों एलार्ट मा तमाय जों बहायके थांगांके जिनि एडिसिन हा देबो कमाय थांनाय के तिब्रा खाने हा देबो कमाय थांनाय के हानि बागै तिनि मोटिवेट खालायनानै मा चेंका मोटिवेट ताबो खालायनानै गेंके सिनि जेनेरेशन फानेराव देबो केसबो खालायनाय के देबो तंग केसेब जाय केसेब खालायनाय के हानि बागै जों तिनि मोटिवेट खालायना जों जागा सरकारनि उन्नयनमूलक सामुंगो কোনো অসুবিধা করেছিনি जों যদি आ জায়গা বিএসএফ টেমनि জায়গাও जों आ জায়গা কলেজ দেখাंके চিনি কোনো আপত্তি করে आ জায়গা जों যদি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল नि बागै যদি পর্বজা লেখেছিনি আপত্তি করে आ জায়গা নিনি আইটিআই ফান খালাইমানো आ জায়গা নিনি বরি রংनि बागै রেসিডেন্সিয়াল স্কুল বা কলেজ খুলগুই মানো गोबां मा নিনি টিআইটি পলিটিক্যাল চিনি খালাইমানো কিন্তু আবাই খালায়া করে ক্যাম্প খালাইনা আছে আবো আজন বহুল এলাকাও जों मुसुंगिया रिया तरक तरक आरनि लुकुरक बतेबो बुचिनाय बरबो प्रतिबाद फाइनालि रोंखांके जों आ जागानो नारगै माननाय किसा साइमा का जों प्रशासनिक दिगि नंनि बागै किसा अ जागानि कोनो ऑब्जेक्शन थाइकाबा कोनो बादा बितनो मोहायता दं ono प्रशासननि थेके बाबो तंगनो बरक सुनो जागानि उतले हातला थाङै खालाय देनि साव जों दा बावनि कबायबा जों दानि माने जों जाखाना खालायनाय नै प्रयोजन मने खालाया जागा खालाया बरं जदि कोनो खालाय दं गांखो बावनि बरक सुनो खालायमानो बावनि आइनि दं गांखो बरक खालायमानो जों आबो बावनि बरक खालायदों चिन्नो खालायनाय आर जों जागा इनफरमेशन दै आकुनि आसुगो एसपीओ जोंनि आनो कागज रिनाय एप्लिकेशन दै इनफरमेशन नुगा इनफरमेशन गिदिटिनो जों जागा आसुगो कोनो बेयानि बेबो जों रा आसुगो के बंनो जानुक जाकसिन के तांनि बगले अर तासुगि आमहायरक तांनि बरक आमहायरक सागाना आबो तांनि साका आबो आंबो सामिया दा आं सराय सराय सेरका जों अर नंनो इनफरमेशन दै आसुगो जों अर लरि गला जों अर नासुगो के तिनि अ जे थायो आसुमानि खोना बा हनिरक अरनियाव थाइनो सेरा लरि जनो से जानो नाना सोंसे अरनो तंलाय खोनाय माखाना सराय सराय जों उलांसिमि पाइथाक जरा दाबुक तो चेंग्रब सिको ननो जों पुइलांसिमि पाइथाक जरा फुनुरान चाइ तंनाय नाय तंगि नरक सय गारि सिंरस तामनो तै जों आसु जागाबो चिनु गुलगो सिजक दङ तफनो साइखना चिनु नरक जतनो साइमनो जों जतनो साइमनो चिनि उलिया हंके बिश्रामबन्द नगर पञ्चायत जेटा पोस्टा बिट खालायमानि आ जागा चिनि आमदुलि बिसिनि विलेज कमिटी ऑफिस चिनि सब जोनल ऑफिस ते चिनि एडिशनल आईएस ऑफिस खबुने ते किसा किसा yang tadi dikino sini di sini je jaga khobjak dong abno a postobito nogor panchayato madul galak abno hatoroma kalangnai দ্বিতীয়ত সেখান চিনি চিকনছড়া এবং বরজলা যে দুইটা গাঁওসভানি কাছারো যে খালি জায়গা তমনি আ জায়গা যেখানে রাবার বাগান আ জায়গা जों साइमानका आरो बिएसएफ कैम्प खालायनानै हिनिनाय वानि वाइथाम जागा नायका आबो जों अरो थांनाय 2024 अरो डिएमओ 27 तारिख मेवो डेपुटेशन होगा उनि बागे आरो खालायमान गला खनिनाय ताङै हिंका हंकला आबो जनबहुल एलाका एकट আর আজাগা চিনি ত্রিপুরা সরকারনি গোবাং মা রাবার বাগান খালাই তমনি আবনো বাইনো জীবিকানি গহ খালাই তমনি বরংনি একটা উপায় আবো আগে সিরিসিতিনি চিমিক আজাগা পারা আংনানি সেকাং উংফ্রুন চিমিক ন চিনি মরকনি ইয়াগো আজাগা जों हक खालायफोरुन चिमि आजागा चिनि दंमोनि दखल खालायजाक जों खास जमी इंनि मनो हायबनो आबो दखल खालायजाक आजागाव एसएफ कैम्प खालायनाय आबनो बिरोधिता खालायनायनो आं तिनि अरो आसुगो दंडाव आसुगो आबो नायमान गलाखनि चिनि आपत्ति करे आजागा जों जदि कलेज खालायखांके सरकार दारो कलेज खालायखांके आपत्ति करे डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल खालायगो चिनि आपत्ति करे गोबां मा दिनि रेसिडेंसि जिनि गार्ल स्कुल खालायमानो गोबां मा इंलिश मीडियम स्कुल खुलगैमानो किन्तु आबो खुलुया करेनाय
হাই তামো পরিস্থিতি ফাইনাই দিনে আ জায়গা বিএসএফ ক্যাম্প ফাইনানি নাঙ্কা যে জায়গা ভারত সরকার সিএ আইন খালাইনাই লক্ষ লক্ষ বরক বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানি এখানে ভারত এবং ত্রিপুরাও জায়গা রনানি গইসিজাক বংন দংথাই রনাই সিটিজেনশিপ রনাই বেবাক রনাই হেনিনাই কিন্তু জায়গানি মূল নাগরিক আইনি চিমিক আসাই ফুরুন চিমিক ভারতীয় বরকনি জায়গা বরক রাবার বাগান খাই দমনি আ জায়গানো সেদিনাই তাঙ্গি বিএসএফ ক্যাম্প খাইনান নাই আবসিনি প্রশ্ন তাই আবনো जों गोथां दंसा पर्यन्त आमनो बिरोधिता खालामनाय शिबाजला डिस्ट्रिक्टआव गोबां मा खालि जायगा दङ गोबां मा खालि जायगा दङ माहाय खा जायगा आ जायगा तलाङै बिएसएफ क्याम्प फाइनानि बागैनाय आं सरकारनि थानि बयो दै आ जायगा चिनि बरफ रंनि जायगानो नायनाय आरो बिएसएफ क्याम्प ता खालायदि होननाय आं रिक्वेस्ट खालायो आबनो दैनो दिनि अ जायगा आं दनावा आजुसा अ जायगा जारा चिनि जे हा छेजोंनो बरफ द्रब खाय दं बरफ दिनानै खाय दं अबागे जों ततदिन बै दसरनि जों इनिसा अर आजुनायनो मावलाय दं आंनि कयतान टिकेट आसुखना जों दिल्ली और 11 सिम 5टा जरा बिसोर जरपे साबसाबसिन नेसनेल थांनाय जों 11 सिम 5टा जरा जों दिल्ली थांनाय ततदिन पर्यन्त संबाय पलिउसन बिभागे बक्स हाया सा पर्यन्त जोंनो एनश्योर मारनाय इ म अर इनियांनाय अंदंनि एडिसे एलाका वन हायावै बारदिनो नगर पन्चायत होनाय अ जागा बिएसएफ क्याम्प खालायावै नाय अन्य अलाय सल्टिटलबा आबो उको उन्नयनमूलक जखुनो खालायनाय अ जागायाव जों बिएसएफ क्याम्प खालायदि आंनियासा जों आन्दोलन खालायखाङो ब थायो आसुखलायो दा म बिश्राम मन्ज डिएम अफिस बुसाव স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায়